जुहार जय माँ डोकरी बुढ़ी आसन देख माँ मोर गोटे नुआ मिनी ब्लॉग तो सकाले उठिकिना आमर मिली मैडम रेडी होले आउ पले आसले किचन के आज हूँ प्रथमाष्टमी तो आज बेसी काम करवार अच्छे तो से लगी बिरी बाटिकिना रखीदे बनावा लगी बरा आउ गोटे साइड देखन खिचड़ी भात बनाऊन आउ तार संगे प्रथमाष्टमी पूजा करवा लगी पीपल पतर फूल आउ रोसे करवा लगी कखार भी पाखे रखाहीचे यार देखो मुझे न्यूज पढ़ता आज से लगी मिली मैडम मत आसिकिना लुचिकिना वीडियो करुचन बाकी आमर अर्पण बाबू उठीगला ना आउ से चा संगे बिस्कुटर पूरा मजा उठाऊे ଏବେ ଦେଖନ୍ ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ପନିପରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବିରି ବାଟିକିନା ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା ବନାବାଟା ବରା ତାପରେ ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବେ ପୂର୍ବା ଅଷ୍ଟମୀର ପୂଜାପାଠ ଆଉ ଇ ପୂର୍ବା ଅଷ୍ଟମୀର ପୂଜାପାଠ ତ ଘର ଭିତରେ ନେଇ କରାଯାଏ ଘର ବାହାରେ କରାଯାଇସି ତ ଦେଖନ୍ ଆଠଟା କୋଠି କାଟୁଛନ୍ ଆଉ ସେନ ପିପଲ ପତ୍ରକେ ରଖିକିନା ତାର ଉପରେ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ପିପଲ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଖାପୁଛନ୍ ଆଉ ସେନ ମୂଲା ତାପରେ ଝୁନଗା ସେମି ବାଇଗଣ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଇକିନା ଅଲଖ ମାକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଆଉ ଇ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ମକେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମର ମା ବନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମର ବାବୁ ଶ୍ରେୟା ଅଂଶିକା ଆମର ସାନ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସବକେ ବି ବନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମା ମୋତେ ଆଜି କିଣି ଦେଇଛନ୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ପୌରାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ମୁଇଁ ହଉଛେ ଘରର ବଡ଼ ପିଲା ତ ଏଇସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକେ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ମଗୁଆ ଯେନ୍ଟାକି ବିରିନେ ତିଆରି ହେଇଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଳଦୀ ପତ୍ର ତ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନାବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏରିଆନେ ସେଟା ଖଣେ नहीं बनाहन मगुआ का विशेष किना बनासन आउ से मगुआ के भी जेनटा कि प्रथम बिरी नुआ बिरी नाका से मगुआ बना जाइसी आउ देखन आमे सब बसिकिना खाना पीना करूछु प्रथमाष्टमीर कार्यक्रम बंधापना सब सरला परे भवानीपाटनारू जड़े भाई आसिकिना पहुँची जासन आमर घरे जेहेतु आमर घरे गोटे नुआ गीजर इनस्टल करवा थी मो बाथरूम ने आउ देखन से तांकर जेते सबू गीजर फिटिंग रो सबू तांकर प्रिपरेशन स्टार्ट करदेले आउ जेहेतु मिली मैडम सकालू 5 बजे उठिकिना गासन आउ प्रबल थंडारे हमर टैंकर पानी पूरा ठंडा थी से लगी गोटे गीजर लगा जाऊे तो से सब तांकर प्रिपरेशन स्टार्ट करकिना देखन फाइनाली आमर बाथरूम लागिगला गोटे नुआ गीजर जेहेतु आज प्रथमाष्टमी छुट्टी है तो मैं घरे बसिकिना पूरा बोर होउथली से लगी आमर सला बुलू आ मुई बाहर बुली जावा लगी किनारे गोटे एक्चुअली किनारे बुली जिमु आमे भी तो नहीं जानु बुली बुली पले आसछु आमे चिरका पुड़ा गोटा मझी थिबा जंगल के कहीं जगह हमके बोर लागुथिसी तो इन टाइम पास टी करसु रील्स टिक बनासु आउ फिर पले आसु दुई सला बुटुआ घर के तो फ्रेंड्स आज वीडियो ने इतके का जदि वीडियो भल लागले लाइक को कमेंट करवा लगे नहीं भूलबे देखामा आउ गोटे नुआ ब्लॉग ने टिल देन टेक केयर बाय बाय।